বিজেপি সরকারের শাসনকালে রাস্তার বেহাল অবস্থা দেখে ক্ষুব্ধ তিপ্রামথা দলের প্রতিষ্ঠাতা প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্য দেববর্মন। ত্রিপুরা খোয়াই জেলার সুবল সিং হতাইকতর খোয়াই জাতীয় সড়কের বেহাল অবস্থা দেখে তিপ্রামথা দলের প্রতিষ্ঠাতা প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্য দেববর্মন রাস্তায় ওনার গাড়ি দাঁড় করিয়ে ওনার মন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মাকে জিজ্ঞেস করলেন, এই রাস্তা তো খারাপ কেন? উত্তরে মন্ত্রী বললেন, এখন তো রাস্তা তৈরি হচ্ছে। এরপর প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্য দেববর্মন ওনার মন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন, এই রাস্তার কাজে ঠিকাদার কোথায়? এখানে তো ঠিকাদারই নেই, রাস্তার কাজ তো দেখাই যাচ্ছে না। মন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মাকে প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্য দেববর্মন বললেন, এই রাস্তার কাজের দায়িত্বে থাকা ঠিকাদারের খোঁজ নেওয়ার জন্য। চারপাশে তাকিয়ে প্রদ্যোৎ কিশোর মাণিক্য দেববর্মন মন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মনকে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেন, দৃঢ় গতিতে ও রাস্তার কাজ হচ্ছে না, একটি জেসিবিও নেই। তবে সাধারণ মানুষের মধ্যে এই বেহাল রাস্তা নিয়ে ক্ষোভ দিনের পর দিন বাড়ছে। এই বেহাল রাস্তা দিয়ে নিত্যযাত্রায় চরম দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে পথচারীদের। বহুবার সংবাদ মাধ্যমে বিষয়টি তুলেও ধরা হয়েছে। তবুও ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে এখনো কোনো দৃশ্যমান বা ইতিবাচক পদক্ষেপ নজরে আসেনি। ত্রিপুরা থেকে বিক্রম কর্মকারের রিপোর্ট, ক্রাইম প্রেস। Hundreds of crores of money was spent. What is the present condition? I think this is not a road which Nitin Gadkari will be proud of. I think I've been in this road now, Subal Singh Para road. It's already been 5-6 kilometers. I have not seen a single contractor or JCB or anyone doing any repair of this road. So I think people are going through a lot of problems, and this cannot be justification. I think we have to find out that why is the work not happening? There is not a single site of any contractor or any repair or any JCB or anything happening here. तो सवाल उठता है कि यहाँ में कॉन्ट्रैक्ट तो किसी को दे दिया गया है, लेकिन काम क्यों नहीं हो रहा है? इसमें सवाल तो उठना ही चाहिए। एक बार ये रास्ता बना भी था, उसके बाद मुझे एक साल से थोड़ा अभी क्या है कंडीशन? मुझे तो नहीं लगता कि रास्ता बना था। ये ऐसा इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे, कैमरा भी लगा दीजिए, मुझे तो लगता है कि जिसने भी काम किया है बहुत ही घटिया काम किया है। और इसमें पूछताछ होना चाहिए कि ये ऐसा काम करके लोग पैसा उठाएंगे, तो इसमें कष्ट तो पब्लिक का होगा ना। तो ये तो बहुत ही शर्म की बात है कि यहाँ में, और अभी विंटर का सीजन है, अभी काम होना चाहिए। बरसात के टाइम काम नहीं होता, विंटर के टाइम। अगेन ये भी दिसंबर का महीना है और यहाँ में कोई काम भी नहीं कर रहा है, तो ये तो और भी चिंताजनक चीज़ है, क्योंकि जब मानसून आएगा तो ये और भी खराब होगा। रिपीटेडली एलिगेशंस आर बीइंग, दैट शुड बी टेकन नोट। अगर करप्शन है तो जो सेट कॉन्ट्रैक्टर है उसको पकड़ के उससे जवाब पूछना चाहिए। लेकिन जो भी है, पब्लिक को तो कष्ट नहीं होना चाहिए ना, पब्लिक को तो कष्ट नहीं होना चाहिए। इसमें तो लगता है कि मतलब कि करप्शन हो या ना हो, दैट इन्वेस्टिगेशन विल प्रूव। बट व्हाई इज द कॉन्ट्रैक्टर नॉट वर्किंग? अगर there is allegation of corruption, then the contractor should come out and tell everyone. Otherwise, he has to do the job which has been given to him, awarded to him, or them, or a company, whatever it is. I don't know who the person is. Since you have your reach, are you going to raise this issue? I will talk to the Chief Minister, since he handles the PWD, and I think this should be, this is for the public benefit. इसमें कोई politics नहीं होना चाहिए, इसमें public का भला होना चाहिए, इसमें हमको बात उठाना चाहिए।